जाहु मो धरम भाई सुसा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कही कमला खोजी खोजी आनबू 5टी पाइला किंतु खोजी खोजी आनी यहाँ आज पूजार लगे। हे भगवान मो स्वामी की सब बेले घंट घोड़े रख सपुरटी केमी मो भाई मुंडटा जमी सपुरटी सेमती ओह प्रभु आज पूजाटी मोर सफल हो मो स्वामी की सब बेले घंट घोड़े रखी था ठाकुर धन लाजेई लाजेई चाहूची मो कलिजा थरे दउची लाजेई लाजेई चाहूची धन कलिजा थरे दउची धन लाजेई लाजेई चाहूची मो कलिजा थरे दउची लाजेई लाजेई चाहूची। हे प्रभु जगन्नाथ हे त्रिनाथ ठाकुर हे माँ सरस्वती हे माँ सारला आज पवित्र सावित्री अमावास्या मु आज काष्टा उपास करके भी आज पणा टिके पानी टिके भी पीनी कहीं मो स्वामी को आपण घंट घोड़ी रखी था ठाकुर सब एमती सावित्री ओषा करूँ सब उपास भोकर पड़ी तुमको डाकुथी ठाकुर से मो उत्तम मानी मुझे अपराधी सब आम जोड़ी को एमती हस खुशी रखी था आलू गोदाम बेपार चढ़ी जाऊ आलू गोदाम लोक आसी खुंदी हो जातु आलू बेपार जमी आरथर बात्यार सब रेट बढ़ेगी बिकी ए वर्ष भी सेमती रेट बढ़ेगी बिकतु ठाकुर जो जो फल तुम भोगर लगे प्रभु सब आनी मो भाई कही सब आड़ रुंडे आनी लिचु स्ट्रॉबेरी पर्यंत आनी आ गए फल कौन लगे मोर से मन पड़नी ताकू भी आनी प्रभु मुझे आसूची ये भोग लगेली प्रभु सेतिकी करिवो मो स्वामी को सबु बेले घंट घोड़े रखिथिबो ठाकुरे कल्याणी आश्चर्य कथा मुझे 50 थर कहली सर्वतरा नहीं कि आस कौन गोटे ये आज मो पाखरु खाइब खाइब आज से बाप घर को जीव कल्याणी सर्वतरा नहीं कि आसी बंद कि तुम ये कहती सब बेले उठुणु बसणु छेचेबू छेची छेची कर अदा छेचिला के समय मागिली मो सर्वत टिके नहीं मुझे ठाकुर घर थी तो मोर भूल हो गला ठाकुर घर सावित्री सावित्री व्रत कर सत्यवान सेवाटा इंपोर्टेंट ना ठाकुर सेवा इंपोर्टेंट नियो नियो सॉरी मोर भूल हो गला सावित्री ओषा मुझे ठाकुर घर रही थी तो मोर भूल हो गला ए चीनी मते कहि दिलो पर दिन आनिया नहीं कोन चीनी नहीं कि चीन तो पकई थी चीन तो पकई थी इतने चीनी पड़े पैसे उड़ा पास ओदा छचिला बोलिया छचि देबी हेम तो देई देबे पते सासु ससुर मन हारे जौतुक निर्यातना केस ये भलिया स्त्री के घर रखे हबन जाओ से राउत भालो करि गाओ पुणे जब जम्मारू मुह दबन मुह देला माने ये नोप तमे जदि गढ़ी दब मो पाई बाली घर से घर हब मोर सोनार नर कथा दियो करिबनी पर मोते करिबनी रे नछिया नमस्कार ही जस्ट आसिले करबनी पर मु तो सबुदिन आसुची तोर आज सुंदर कंठर गीत ए चंदन चाउल पर मु तो मुतरी तू तो मुतरी हेंस काई पाई धोया आलो मुतरी सज पारी सोया ना इंदोटा ढगो नाही की आपण काने लागिनी की अरे हां आज बा सावित्री सत्यवान पूजा आज गोटे दिन तो रहा मजा नाई ना हमर ओडिया चाली चलन समस्त जिनस को आमे पालन करछे वसुधा माँ को पालन करछे भाई भौणी पालन करछे स्वामी स्त्री पालन करछे कोटा को छाड़ीने विश्वास करिवेनी सारे सब से जिनसटा हुए तथा शशि बहु मते सम्मान दिए काई मु निंती गोटे आज से पीढ़ा पीढ़ा ऊपर बसे कि मते जहा कि से थाली फाली धरि के आज कला मते भी लाज लागुते ताकू भी लाज लागुते फल मूल किणी के आनी थिबु मु तारे मु आने ता भाई भी आनी देथिला आ लुगा भी किणी आनी थिबु मु स्वामी दृष्टि आनी खंड खंड देथिली आ को जंगल को जाइथिलु ना मु टे सुनिथिली जे कोन सावित्री कोन स्वामी जने मरि आइथिले मला परे जमराजा सहित लड़ाई करथिले सावित्री सत्यवान को बंचै के आनिथिले हां से निष्ठाटा तांको भीतर थिला पा सीए होची सतींग भीतर जण को गणा जाए तांको गणा जाए
ବର୍ଷ ସାରା ତ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଦେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେବେ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ମାନଟାକୁ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଆକାରରେ ନାହିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଏ ଓଥରା କୋଉଠି ବୁଝିବ ସେ ପରମ୍ପରା କଥା ସେ ଇଏ କଥା ତମେ ସିନା ଆପଣ ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଦେଖ ଫୁଲ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି 364 ଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବ ଆଜି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ପିଢାରେ ବସେଇକି ଫଳମୂଳ ଦେଇଦେଲା ସେଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସିଏ ବାଝ କି ବୁଝିବ ପ୍ରସବରେ ତ ବାହା ହେଇନି ଓଥରାଟା ଜାଣିବ କଣ ଆରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାଦ ନଛାକେ ତମେ ତ ଚାଖିଛ ବାହ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିଢାରେ ବସେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 364 ଦିନ ଯୋଉ ବାମ୍ଫ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ସେଇ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଜି ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ବିକାଶ ସାରେ ତମ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛି ସାରେ କଣ କହିଲ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ ତମ ଛି କଣ? ଭଗବାନ କଣ? ମାଲୋ ଯେମିତି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଉଠେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ମାଲୋ ମୁଁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ 364 ଦିନ ଟର୍ଚର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ବେଶୀ ଟର୍ଚର କେମିତି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ବେଶୀ ପାଠ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ରବିବାର କେବେ ଆସିବ ଏବେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗରୁ ଏବେକାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛ କର ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଆଣନି ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇନା ସହିତ ଆଜି ଭାଇନା ଉଠିକି ପଳେଇଲା ପୂଜା ହେଇପାରିଲେନି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଗିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଖାଇଟିକି ବାହାଇଛି ଦେଖିଛ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମାନେ ସାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବ ମାନେ 200 ଲୋକ ତାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ସକାଳ କଥା କହିବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବିକାଶ ସାରେ ସକାଳ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଛି ଏଲାରାମ ବାଜିଲା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏଲାରାମ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି ହଠାତ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏଲାରାମ କାହିଁ ଦେଇଛ ନା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତ କହିଲା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାବିତ୍ରୀଟା ତମେ ଏଲାରାମ ଦେଇଛ ତମେ ଉଠୁନ ନା ତମେ ଉଠିକି ଯାଅ ଆगे आज उपास तो मोर मु किसी काम दाम करी पूरा घर बासन गुड़ा काले रातिर पड़ी सफा कर फास्ट से पाखु आरंभ है तापर कहला पूरा झाड़ू फाड़ू मार दियो आज सावित्री घरे पूरा पोछ मु घर पोछिली सी शोई 8:30 खंडे मो हंटा पिठी नागला मुझे एबे न सावित्री उठ कहला चाहा टिके न पी किमिति उठिबी मुझे तुम चाहा भी आज पर किसी पियंती कहला तरल जिनस चलो कहला क्षीर मिसेबुनि नाली चाह कर दियो मु करदेली नाली चाह कर सारा कहला रुह मु गाधे कि जाऊँ तुम फल फल गुड़ा सजाओ तापर गाधे आसिक यहीटा कौच 8:30 खंडे सरीगला 12:30 जाए बाहरुची माने मु बसी बसी मत कहला सरबत कर मु सरबत फेंटुची आउ सरबत कर ये कौन सरबत कहीं पानी कहीं ढाली गला शुण मु करी अन्य मनस्क तो आज आज सावित्रीटारे तुम केते माने केते निष्ठार सहित सकाळु पाखरु करछ सही तमरी पई सरबत करतली हे भगवान तुम कोन कर देलो म सावित्री पई जो सरबत करतली नष्ट कर देलो तमर गोटे काम दामर कहीं मु देखुची सांठाणा नाही हां घर भीतर कोन बिछणा छुआ हगिची से बिछणा सफा हैनी कोन ना मु से कथा कहू नै आज सावित्रीटारे तुम सरबत भगवान चाहुना तुम सरबत पी एक्चुअली काष्ठा रहिबा कथा तुम दिन आसी 11टा हलानी सरबत टिके हेनी मु केते बेले मेकअप नेबी केते बेले लिपस्टिक लगेबी केते आईब्रो लगेबी केते बेले जीबी गाँ दांडे लोक मत देखिए केते पूजा हम केते हम तुम तो जी लिपस्टिक लगुच तुम ओठरे लगेवा दरकार नहीं चुप कर बेसी कथबार्ता कर लगेवा कथा नुह मो भाई देछि मु लगौछि तमे किए कहबाकू ओ चिल्ली की चिचिया हरदार लोक पानी झरी पड़ुची आखिर आज सावित्री गोटे सत्यवान को पूजा करिया कथा तुम गोटे यही भाया व्यवहार कर दांडे गला बेले तो भारी सुंदर जाऊच चिन्हिच तुमको ये पिटिकी मारिदेवी चिन्हिच मत कांथरे पिटी होगी मला लगे पिटी पिटी भाया देखा केते गप गपुचन देखनी मुह को फुले दौरान ओ बाप अजा तो थोई देइचंदी 12 बाटी संपत्ति एटी मु तुमको सावित्री हेकी देवी खाली ओसाटा बोली मोर खाली मानिया कथा न तुमको मारी पकांती ओ
आखिर लेंबू रस झरी पड़ू तंद्रा राय तो तंद्रा राय फिल्म करूँ आगे मु सीरियल देखला बेले कहीं पार्टी करथलो कहीं पार्टी करथलो सीरियल देखला बेसी कथा कहले मारिकी मुह भांगी देबी हेलो आज सावित्रीटा मोर सज हेबिनी तुम गोटे मुंडिया मारिबिनी तुम गोटे भक्ति नाई तुम प्रति गोटे आबिलता मोर नाई तमे आउ से भक्ति गुड़ा देखाओनी मोर पूरा 1.5 हाथ खंडे पारी की अधिक आइ गेलानी तुम बेसी कथा कहनी कौन लेंबू सरबत करछ देखिया कौन कर ना एटा लेंबू सरबत एटा एमिति लोक करन तम घरे चिनी नाई हां तम बापा आजा को मु एमिति करी दउ ना मु आगे नूनटा मिसौतिली तापर चिनी चुना मते हां कुकुर तो मुह को लाज माडू तू कहिया को मते इच्छा होउछ गोटे स्वामी आज सम्मान पाइबा दिन तू जा ए जोगणिया जा सेठी घर भीतर लेंबू पानी करी केनु जा म एते कथा कहउची खुडी मो आत्मा जाउची छाडी अति बेकारिया लोक ओ बिजी हम बाजीबो जाउनु भीतर को जोगणिया नहीं ये परिस्थिति आम हसवा कि कांदवा मुझे बुझी पार अरे खाली मु तो कहली कोन कहली कांदंतु कांदिबा उचित कारण आज पड़ी काली आपणकर पड़ो माने निश्चित आसीबो से जुग आगौचु बोली माने एते आगे गेलनी छुआटा को मु काखेली पूजा थाली मु धरली ता कहली छुआ टिके द कहला सावित्री रे मु उपास करछि मु छुआ काखेई जीबी मते काम करा करू जे कोई दांडे रे पाटी गला हे भसुआ केते समय लागु भीतर शरबत करी भोग थाल टाणी ना ना मु पूजा थालटा भी नहीं आइल त सहित पे कौन पूजा थाली कौन पूजा थाली एमिति तमे गोटा जेसीबी डुजर भलिया हुओ नै एटा दांड लोक को देखिले भल लागु जे गोडा एटा कौन शरबत नींबू पानी के आगे पी दियो मु टिके तम ऐठा न पीले मु आ रुआ मंदिर रु आसे तमे तमे पिया कहूची हां सती देखिया सुंदर है नी बढ़िया लागलानी बढ़िया आईनी हाँ ओ मैं फेर रोसे तो एते परिश्रम उपास करी कम मते बाथा होची चल म मते लागुची जम्मू आसिक नब कहू तमे छाड़ू न चल म ती कथा कहू ए जगणी खेड़ा छाचुड़ी रे पिटिया को इच्छा हो चल आज गां भीतर को चल नानी नमस्कार आ सब भला ना सावित्री करछि आंकु नै घेई जाउ हे मालिबो आ सब तमर ए तमे आसुन लेट होची कहूची साडे भाई ना पळेलो पापीरा आइठी बाईचा बाबा आश्चर्य कथा तमरी नागी लेट हो तमे मते कहइबो ना कोन मोर लागी लेट कोन मोर लागी तमे तो लिपस्टिक लगेबो फैशन हबो सजेब अरे छुआटा गुन टिके दउन हेला सावित्री परा दिने मते कहउचंती छुआ को द मु पुनी सेपटे खाई नै उपास थाली धरि छुआ ए दादा उठिला दादा देख मो ऊपर केमिति अन्याय अत्याचार करछन तमे कहइला दादा मु थाली धरिबि ना छुआ को धरिबि ए सुन तमे कल्याणी तमे सुन साई रे इमिति मते अपदस्थ कराओनी हला माने ए स्वामी के एही बलिया बेइज्जत करिवो सावित्री दिनटारे मु कहली तो मुसा स्त्री गुडा मुह बड़ा देला तमे ए कथा होछ कहला तमे मुह बड़ा दउछ मते तमे देखिन अलगा स्त्री गुडा तांग स्वामी की नचौचंदी सा सत्तरे देखिला मु आखि आगे आ गुटे घटना ए भाग्य भला मु तम स्त्री मते पाइछ बोली तमे भाग्यवान तुमको मु मुंडे रे बसैछि अलगा स्त्री लोक मु देखिन स्वामी मानु को आखि रे नचै दउचंती अरे रो 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 नड़ियाटा फोपाड़नी फाटी जीव तुम गोरतल पर सब नहीं आस मंदिर जीवा कौन नहीं आसबि सब मंदिर जीव कौन आनी जानी न सावित्री 7टा फल दरकार बोली छी 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 ओहो रुह एठी प्रेमटा मिलनी बोली कौन समस्त जणिया निया दरकार ना कौन देखो नड़िया गोटा केते जानछो आंबो केते केजी जानछो हां मु तो फल रेट सुनी मोर हार्ट स्ट्रोक हो जाई दांदा खजीर कोली कंचा गोटा 20 टका लिचु कोली तो सेते 4टा अछि सेटा मुनी 180 टका डाळ 800 कोली 200 गोटा केते पइलानी कहिलो तो कौन है मु कहीं एडजस्ट करबी कहला कहीं मु एडजस्ट करबी तो एना जीबी जो मंदिर देखिबो केते स्त्री लोक आस्थिबे केते भेराइटी फल धरिक मु एटा सुखिला फल नै कि जीबी गल्ला वर्ष गोटे स्त्री लोक आस्थिला 7 प्रकार फल आनिया कथे से 70 प्रकार फल आइला आ मोर भाग्य को 7टा प्रकार भी नाही छी 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 ओ तम इज्जत कथा पड़छि स्वामी रे पटे धुआ मारी होलानी ब्लॉक ग्रांड शिक्षक दरमा ठीक रे मिलुनी मेडी इज्जत कथा पकोछ नाही ओ मु तम गोलतोड़ पड़छि तम रास्ता मझरे एमिति होनी चलो मंदिर जीवा मंदिर जीवा मंदिर रे तापर जाई पहुंचिलु अच्छा मंदिर रे जिमिति पहुंच जाई ब्राह्मण बसचन से तांकर मंत्र फंत्र पडुचन श्री सत्यभामा हेमवती जम्बु कन्या लोपा मुद्रा सुभद्रा ऋतुधुति कमला रेवती रुक्मिणी सहम रंभा मेनका जशोदा सुरपुर वनिता जानकी बाणपौत्री शुभं शुभं दाता कुर्वन्तु ते मंगलम उभय दंपति सुख
ବିଷ୍ଣୁ ଭବ। ଓ ମାଲୋ ମୋ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା ଟିକେ ଧର ମାଲୋ ମୋ ହାତ ନିଶେଇ ଗଲାଣି ହେ ଭଗବାନ ଆଙ୍କରି ହାତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଙ୍କରି ହାତ ଖାଲି କଣ ଭଗବାନ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନ ହଉ ରେ ଇଏ ସତ୍ୟବାନ ଗୁଡା ପୁରା ପେଶି ହେଇଗଲେଣି ମାଲୋ ଓ ହଁ ଲୋ ମୋ ଧନକ ଆଇଲୋ ଭାଇନା ପଢୁନା ମନ୍ତ୍ର ପଢ ହଉ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁର୍ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁର୍ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧବ। ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳୁହୁଳି ଟିକେ ପକେଇଲ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଇବା ହୁଳୁ ହୁଳି କିଏ ଶିଖିଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କଣ ହୁଳୁ ହୁଳି ନନା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପକେଇବେ ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ତମେ ପକଉନା ତମକୁ ଆସେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଉଳୁଳି ପକେଇବି ଏଇଠି ପା ସୁମିତ ପକଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପକଉଛି ହଁ ହେଇଲୋ ସୁମିତି ବଢିଆ ପକଉଛନ୍ତି ଭାରି ବଢିଆ ପିଲା ୟାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ହୁଳୁ ହୁଳି ଗୋଟେ ଶିଖିନା ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ଇଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସେ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଉପାସ ଭାରି ମତେ ଭାରି ବାଧା ଅଛି ଇଏ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ପଇଲା 600 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଆଉ 600 କାହିଁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଭାବି ପାରୁନି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ 600 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି 2-4 କନମୂଳିଆ ଦେଲି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 1500 ନା ଗୋଟେ 2000 ଦେଇକି ଆଣିଲନି ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ମୋର ପା 2500 ଇଏ ଭାଉଜ ତମେ କଣ ଏଇଠି ଶାଢୀ କଥା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର ପୂଜା କରିବା କହିଛ ଯାହାହେଲେ ତ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା ଏଇଠି ନୁହଁ ସେ ଯୋଉ ଘରୁ ଆସିଲାନି ସେ ବାଟରେ ଯିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି ଗାଈ ଚରଉଛି ଯିଏ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା ଯିଏ ବଡ଼ି ପାରୁଥିଲା ଯିଏ ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମୋ ଗହଣା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା କାଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ'ଣ କଥା କହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଜା ଆଇବର ହଁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭିଂ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ସିଏ ଏତିକି ପଇସା ନେଲା ଅଧିକା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ମୋ ଲିପ୍ ବର୍ଡର ହଲି ଯାଇଛି ବାଟ ଯାକ ଏଇଆ ମୁଁ କହିଲି ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଓଷା ପରା ଦିନେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ସକାଳୁ 2 ଥର ବାଡ଼େଇଲି ଆହୁରି ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି ସାବିତ୍ରୀଟାରେ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେ ଛାଡ଼ବା ତାଙ୍କ କଥା ଇଏ ତ ଫଳ କାହିଁ ଲୋ ମଲା ଇଏ ଶୁଖିଲି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟାଏ ଇଏ ପୁଣି ଆମ୍ବୁରୁ ଗୋଟାଏ ଇଏ କ'ଣ ଫଳ ହେଇ ମୋର ହେଇ ସବୁ ଫଳରୁ 7 ପ୍ରକାର ପୁଣି 7ଟା ଫଳ ମାନେ 49 ଫଳ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି ଭାଇନା ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲଣି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦେଖିଥିବ ଗର୍ବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଶୋଧିଲେ ଅମୁକେ କଲେ ଆମେ ଧକିଆ ମାଇଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଫଳ ନେଇକି ଆଇଛୁ ତମେ କିଛି ବୁଝୁଛ ମାଇକିନା ଜାତି ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଘର ବୋଉ ହେଇ ଆଣିଛି ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଫଳ ଦେଖିଛ ଆଖି ଟେରା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବେପାର ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଣିବେ ତମେ ଯୁକ୍ତି କରନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ବସିକି ଇଏ ଖାଲି ସିନା ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସୁସା କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ସକାଳ ପରୁ ଓପାସ ମୁଁ ପୁଣି ପାଣି ପିଇନି ତମେ 2 ଜଣ ଉପାସ କରିଛ ହଁ ପରା ମୁଁ କରେନି ତୁ କରିନୁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇছে ମୋ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଧନ କରୁଛି ନା ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଓଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାମାନେ ଆ ଦେହରେ ତମେ ତମର ଫାଇଦା ଦେଖିବ ଆମେ କାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଉପାସ କରିବୁ ତେଣୁକରି ତମେ ଉପାସ କର ତମେ ଫଳ ପାଅ ଆମେ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ ରହିଲୁ ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପାସ କଲେ ଭଗବାନ ତମ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଉପାସ କରିବି ମୋ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହିଁ ହବ ତମେ ନିଜ ଉପାସ କରିବ ତମ ନିଜ ପାଇଁ ଶିଖ ମୋଠୁ ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ଯେ ଆଗ କାଳରେ ଯମ ଆସିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଭାଇନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯମ ଆସିକି ଆମକୁ ଟାଣୁଛି ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ ଆମ ପାଖରେ କାମଧନ୍ଦା ସର ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ ଏ ମା ମାନେ ତମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିଛ ବୁଝାଅ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଓଷା କରିଛ ହଁ। ସତ୍ୟବାନ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ରାଗିଲେ ହବ ମୁଁ କ'ଣ ରାଗିଲି କି କହୁଛି ମୁଁ ରାଗିକି କଥା କହୁଛି କି ଛୁଆ ଚମକୁ ଚିଲ ଏମିତି ହୁଅନିଲ ତମେ ଛୁଆ କର ଆଉ ଆଜି ସତ୍ୟବାନର ସବୁ ସେବା ବର୍ଚ୍ଚନ ସବୁ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ବହିରେ ବା ଲେଖାଇ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପୂଜା ଯେ କରିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିଲେ ଖାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ କୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଦିନରେ ତୁମ ଝଗଡ଼ା ଆଦର କରୁଛ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତମର ଆଚ୍ଛା ନନା ମତେ କହ ଏତେ କଥା ତ କହୁଛ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବୁ ଯୋଉ ଓଷା ଆମେ କରିବୁ ଉପବାସ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତମ ଗୋଡ଼ ନଖ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଯାଇ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ ଯାହା ଖାଉଛ ଯାହା ସଜ ହଉଛ ସବୁ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ଦଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଦେଖା ହଉନି ଦଉଛ ତମେ କ'ଣ ଦଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ବା ଦେଲା ଟାଇମରେ ଦେଇପାରୁନା ଫେର ଦବ 600 ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି 6000 ଟଙ୍କା କିଏ ଆଣିଥିଲା ସେ
ଦେଇଛୁ 6,000 ହଉ କି 600 ହଉ ଶୁଣ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇନା ତମେ ପୂଜା ଟିକେ ସାର ଆମେ ଯିବୁ ହଁ ନନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ ପୂଜା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହଁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବି କଣ ତମେ ତ ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତର କରୁଛ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତର ଏଇଠି କରୁଛ ନା ନା ରହିଲା ଏ ଛିଗୁ ଲାଗି କାଇଁ ମୁହଁଟା ମୋଡ଼ି ଦେଲୁ ଆ ଭିତରେ କାଇଁ ମୁହଁଟା ମୋଡ଼ି ପକେଇଲୁ କାଇଁ ମୁହଁଟା ମୋଡ଼ି ପକେଇଲୁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଛିଗୁ ଲାଗି ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେବାର ରୁହ ଆମ ନନା ପାଟି କରନା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କଣ କାଇଁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପକେଇଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି କହିବୁ ମତେ କଥା ନା ତୁ ତା ବୋଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏମିତି ରଜ କୁଇନିରେ ଜିତିକି ଆଇଛି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦଉଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖରାପ ଗୋଟେ ଚୁଚୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ଆରେ ବସୁ ବସୁ ଏଠି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦଉ ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା କରିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ବସ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବସ ଆଗେ ବସିଲ ବସ ତମେ ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତର ଯୋଉ କରିଛ ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା କରିବିନି ମୁଁ 4 ଜାଗା ମୋର ପୂଜା ଅଛି ତମେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖୁନା ନା କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଲା ତମେ ପାଟି କରୁନ ଚୁପ ତ ବସୁନା କଣ କିଛି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏ ପୂଜା କରିବି ବସ ବସ ନନା ବସ ଭାଇନା ପୂଜା କିଏ କରିବ ପୂଜା କଣ ପୂଜା ଆସେନି ଆଣିଲ ଆଣ ତମେ କି ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କରିବ ନା ଘୁଞ୍ଚ ସେ ବହି କାଇଁ ଏ ସେ ବହି ନନା ନେଇଗଲେ ସେ ନିଆଇଥାନ୍ତୁ ବହି ମତେ କଣ ବୋଲି ଆସେନି ନା କଣ ହେଇ ଶୁଣ ଏକ ଦିନେ ସତ୍ୟବାନ ବଣକୁ ଯେ ଗଲେ ବଣରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛରେ ଚଢିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଆଣୁ ଆଣୁ ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ ବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେ हे भगवान खाली गोटे कथा मुझे कहबी जे 365 दिन 364 दिन जगह आम टर्चर हो भाव गोटे दिन सावित्री आसो से दिन आम स्वामी मैंने पूजा पाइबू माने जमी फूल झुलणार आमको बसैबे जुआरे कान में फूल गेंजिकी चाउल फेंगे माने गोटे आलती करेंगे ना ये जहाँ उपलब्धि हो 365 दिन जाक आम सत्यवान सब सावित्री द्वारा निर्यातित हबू मालू 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 अरे 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 तुम कौच मुझे गोड़ हाथ तले भाई ना गोड़ तले पड़गलु आम भाई ना टिके रही जाओ स्त्री लोक कहले ना मोर आउरी 5-6टा काम अच्छे ना तुम सब पूजा करन ये तुम शाढ़ी गहना देखिक तुम गड़ा पड़ा हो गले मोर आउरी 5 जन कौन जज मैंने हुडरिबे उठिक पड़े ब्राह्मण एमती उद्धत हवाटा कौन उचित ब्राह्मण उद्धत है अरे ब्राह्मण कर आउरी 5टा काम ब्राह्मण ठीक पूजा करे देले माने ओहो मते खाली कुह यही भाया सावित्री जदि आसीबो स्वामी बाबू को मन में टिके भी निष्ठा ना 364 दिन जी अभिशाप दिखती से दिन जब टे फल कमिज स्त्री मैंने कहे जदि शाढ़ी टे खराब पड़गला स्त्री मैंने कहे उपास जदि करेंगे 8:30 बेलू कहे चलो मंदिर पूजा कर अरे गोटे उपास गोटे दिन कर शास्त्र कहूँ जे वर्ष 2 दिन उपास 2 दिन अनिद्रा रहा कथा दीपावली दिन जागर दिन अनिद्रा रुह आउ सबू सेक्टर में पाठ पढ़ा पिला सरस्वती पूजा गणेश पूजा उपास रही दुकान कर इलेक्ट्रोनिक्स दुकान कर फिटर दुकान कर विश्वकर्मा पूजा दुर्गा पूजा कर कि अलग दुकान कर दीपावली कर दुर्गा पूजा समस्त 2 दिन अच्छी लेडीज मानकर अच्छे गोटे सुदशा व्रत कर कि माणबसा कर गोटे सावित्री कर ये 2टा दिन भी तुम उपास रही स्वामी बाबू तुमको रेस्पेक्ट ना छी छा तू ताकर माने मत आज रागी कहला सपुरीटा पाटे पूरी दी मत तार कहला आ सी भी जो साइज मत मत लगुच सपुरी कौन टोटाली पणस पूरे दम पाटी नहीं आमर ठाकुर आम घरे करी घरे पूजा केमिति तुम संभालुच आम पारुन से मंदिर आउ गोटे स्वामी स्त्री बसते भितर भारी भल तार स्त्री टोटाली उपास करना सी तार खाऊ स्वामी कहला ता नहीं मुझे सी गोटे भल पाइबा तापर आपण भी कहते आप भलरे अच्छा ये कहते भलरे अच्छा स्वामी स्त्री भितर टिके कली कजिया रहे मत लगुच आम टे अधिका मुह बड़ा कर देचु आम घरे आम देनु तेणु आम एंजॉय करेतु आज छुट्टी दिन आम एंजॉय कलु किंतु ये गोटे अंतर अंतर नुहे सारे मिशाण केमिति बाहले कोन लाभ हुए मते कहले बाहले घर को घर सुंदरिया बहुटे आसीबो काहे के बाहा हां पिला छुआ हेबे होटल रे खाउतबो घरे खाइबो पोड़ा तेल रे खाउतबो घरे खाइबो पिला छुआ केडे सुंदर हेबे बस एही खुशी रे मु भी बाई थी तापर तमे गोटे बसिकी गोटे आराम रे एठी बसिकी खटी खाऊ खटी की चा पिउतबो एठी बसी गपसप चलती तमे बसतिबो मु तो सैया करछि नखरा दुकान आगे बसिकी चा पिउछि आपण मानक सहित खटी करछि आपण एते टेंशन नै भाग्य को सोदी स्त्री ठाडू के गाली खाई ये फाइनाली जोटा आपण कहिले सेटा तो मु करूछि मु बाहाई के लाभटा कोन आ एटा भाईटा